अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। फर्स्ट ईयर इंग्लिश में आज हमारा टॉपिक है लेसन नंबर 1, बटन बटन। बटन बटन क्या है? बटन बटन एक फिक्शन है, एक अफसानवी कहानी है, एक फर्जी कहानी है और इस कहानी लिखने का एक मकसद है। वो मकसद है कमर्शलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स। इसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कि इंसानी रिश्तों को कारोबार की नज़र कर देना या कारोबार की नज़र से देखना या पैसों के इव्स बेच देना। तो मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि ये एक फर्जी कहानी है और ये कहानी डिपिक्ट करती है अमेरिकन सोसाइटी में बढ़ते हुए कमर्शलिज्म को, और इसको हम इक्वली अप्लाई कर सकते हैं हमारे कंट्री में भी, दुनिया के किसी भी मकाम पर जहाँ पर आज की दुनिया में इंसानी रिश्तों से ज़्यादा वैल्यू जिस चीज़ को दी जा रही है वो है पैसे को, मेटेरियलिज्म को, दौलत को। बात करते हैं लेसन में कैरेक्टर कितने हैं स्टोरी में। पहला कैरेक्टर हस्बैंड, एक शौहर है, खामिद है, इसका नाम है आर्थर लिविस। दूसरा कैरेक्टर इसकी वाइफ है जिसका नाम मिसेस लिविस या नॉर्मा कहा गया है लेसन में। ये दोनों हस्बैंड वाइफ किसी ऑफिस में काम करते हैं। किस ऑफिस में काम करते हैं हमें नहीं बताया गया। इनकी जॉब की नेचर क्या है हमें नहीं बताया गया। हमें इनकी गुफ्तगू से अंदाज़ा होता है कि ये दोनों अलग अलग ऑफिस में काम करते हैं। हमें इनकी गुफ्तगू से अंदाज़ा होता है कि ये अमेरिका की ऐसी लोअर मिडिल क्लास फैमिली है जिसके पास ज़िंदगी गुजारने के लिए तमाम आसाइशें मुयस्सर नहीं हैं। हमें नॉर्मा की बहस से अंदाज़ा होता है कि इनके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं हैं, इनके घर में अच्छा फर्नीचर भी नहीं है और इनके पास गाड़ी भी नहीं है। तीसरा कैरेक्टर है एक सेल्स एजेंट मिस्टर स्टीवर्ट। ये बंदा बटन बटन आला जो है उसको लेकर आता है और एक्सप्लेन करता है कि ये क्या चीज़ है। मिस्टर स्टीवर्ट का हमें सिर्फ नाम बताया गया है, ये किस तंजीम की तरफ से आया है, किस इदारे की तरफ से आया है, ये हमें नहीं बताया गया और शायद ऐसा जानबूझकर किया गया है ताकि इस कहानी की अपील को यूनिवर्सल बनाया जा सके, ज़्यादा मैक्सिमाइज किया जा सके, ज़्यादा अपीलिंग किया जा सके। चौथा कैरेक्टर है द बटन बटन, कि बटन बटन बजाते खुद एक कैरेक्टर है क्योंकि बटन बटन जो है ये आला वो है जिसके गिर्द पूरी स्टोरी घूमती है। ठीक है, बटन आला क्या है? वो आला जिसके गिर्द पूरी स्टोरी घूमती है। अब बटन बटन है क्या? बटन बटन वेरी सिंपल, ये लकड़ी का एक डब्बा, इस डब्बे के ऊपर एक पुश बटन यूनिट और इस पुश बटन यूनिट को ढांपा हुआ है शीशे के एक कवर ने जिसे लेसन में ग्लास डोम कहा गया है। अब ये आला नॉर्मा के पास पहुंचता कैसे है? ये बंदा मिस्टर स्टीवर्ट पार्सल के ज़रिए, डाक के ज़रिए इस बटन आले को एक डब्बे में बंद करके इन्हें पार्सल के ज़रिए भिजवा देता है। इस पार्सल को लेसन में कहा गया है पैकेज। लेसन की पहली लाइन यहीं से स्टार्ट हो रही है, द पैकेज वाज लाइंग बाय द फ्रंट डोर। ठीक हुआ। नॉर्मा इस डब्बे को अपने घर के सामने से रिसीव करती है और इसे उठाकर अंदर घर के अंदर ले जाती है। फिर जब वो इसे खोलती है तो उसके अंदर से ये चीज़ बरामद होती है। इसको जब वो पलट कर देखती है तो यहाँ पर कागज़ का एक टुकड़ा चिपका हुआ है जिसको कहा गया है कि अ पीस ऑफ पेपर स्कॉच टेप टू द बॉटम ऑफ द यूनिट। इस डब्बे को लेसन में कहा गया है बटन यूनिट, उर्दू में हम इसे कहते हैं बटन आला। इसके नीचे एक कागज़ चिपकाया गया है और उस कागज़ पर क्या लिखा हुआ है? मिस्टर स्टीवर्ट विल कॉल ऑन यू एट 8 PM। ये बंदा आने से पहले ये भेज देता है। हमें लेसन से अंदाज़ा नहीं होता कि ये इनका आपस में रिलेशन क्या है। नॉर्मा को भी नहीं पता कि मिस्टर स्टीवर्ट कौन है, ये क्यों आ रहा है और ये 8 बजे आके करेगा क्या। ठीक हुआ। अब डिस्कस करते हैं कि इस बटन आले का फंक्शन क्या है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द बटन यूनिट? जब शाम 8 बजे मिस्टर स्टीवर्ट आ जाता है इनके घर तो ये बताता है कि ये बटन आला असल में एक ऑफ़र है। ये ऑफ़र क्या है कि आप बटन दबाएं तो दुनिया में किसी नामालूम जगह पर कोई नामालूम आदमी मर जाएगा, बदले में बटन दबाने वाले को मिलेंगे पूरे $50,000।
اس کے ساتھ وہ ایک انویلپ ان کو دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ جو شیشے کی محراب ہے بٹن آلے کے اوپر، اس کا ایک تالا ہے، اس تالے کی چابی اس لفافے کے اندر ہے، وہ لفافہ بھی ان کو دے دیتا ہے۔ مسٹر سٹیورٹ کو یقین نہیں آتا کہ کوئی ایسی آفر بھی ہو سکتی ہے، تو وہ پوچھتا ہے کہ دوبارہ بتائیں آپ نے کیا کہا ہے، مجھے ٹھیک سے آپ کی بات کی سمجھ نہیں آئی۔ تو کہتا ہے کہ بات بڑی سمپل ہے، یہ جو گھنٹی ہے اس کو جب آپ دبائیں گے، اس گھنٹی کا بٹن، تو یہ گھنٹی جڑی ہے ہمارے دفتر سے، اس بٹن کے دبانے کے ساتھ ہی دنیا میں کسی نامعلوم مقام پر کوئی نامعلوم آدمی مر جائے گا، جس کے بدلے آپ کو ملیں گے پورے $50,000۔ آرتھر کو سن کے غصہ آتا ہے، نارما چپ رہتی ہے، وہ شاید کیلکولیٹ کر رہی ہوتی ہے کہ whether to do it or not to do it۔ آفر سننے کے بعد آرتھرز ریئیکشن ٹو دا آفر، آرتھر کا ریئیکشن کیا ہے؟ میں نے پہلے ڈسکس کیا کہ آرتھر کو غصہ آتا ہے کہ یہ کیسی آفر ہے، وہ غصے میں بٹن آلہ بھی اٹھاتا ہے اور شیشے کے محراب کی جو تالا ہے اس کی چابی والا لفافہ بھی اٹھاتا ہے، اور دونوں چیزیں مسٹر سٹیورٹ کے ہاتھ میں تھما دیتا ہے اور کہتا ہے بہتر ہے آپ چلے جائیں۔ تو سٹیورٹ جانے سے پہلے پوچھتا ہے کہ سوچ لیں، میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اس آفر کو ڈیکلائن کرنے سے پہلے، ریجیکٹ کرنے سے پہلے 2-3 دن سوچنے کا وقت لیں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ آپ کی یہ چیز فائدے کی ہے یا نقصان کی ہے۔ نارما شاید یہ ٹائم لینا چاہتی ہے، کیونکہ جب سٹیورٹ آتا ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ میڈم اس بٹن کا آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے مانیٹریلی، مالیاتی طور پر۔ تو وہ شاید سوچنا چاہتی ہے، لیکن آرتھر بالکل نہیں سوچنا چاہتا۔ جب سٹیورٹ چلا جاتا ہے تو جانے سے پہلے اپنا وزٹنگ کارڈ چھوڑ جاتا ہے، اس کارڈ پر اس کا نام اور ٹیلی فون نمبر درج ہے۔ تو نیکسٹ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ نارما کا ریئیکشن کیا ہے اس آفر پر۔ نارما اپنے ہسبینڈ سے پوچھتی ہے کہ آپ کے خیال میں یہ آفر کیا تھی؟ تو آرتھر کہتے ہیں مجھے اس کی جاننے کی کوئی پرواہ نہیں کہ یہ آفر کیا تھی، تو مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ نارما کہتی ہے آپ کو اس میں دلچسپی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے نارما کے دل میں کریوسٹی سٹارٹ ہو گئی ہے کہ آخر پتہ تو چلے کہ یہ ہے کیا، اور اگر اس کے دبانے سے ہمیں پیسے مل سکتے ہیں تو اس میں حرج ہی کیا ہے۔ نیکسٹ، نارما ٹرائز ٹو جسٹیفائی ہر چوائس، نارما فیصلہ کرنا چاہ رہی ہے کہ اس بٹن کو دبا دیں۔ نیکسٹ ڈے نارما جب اپنے آفس جانے لگتی ہے تو جانے سے پہلے سٹیورٹ نے جو کارڈ چھوڑا تھا اس کارڈ کو آرتھر نے غصے میں پھاڑ دیا تھا، اس کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے۔ تو نارما نہ چاہتے ہوئے بھی کارڈ کے ان دونوں ٹکڑوں کو اپنے پرس میں ڈال لیتی ہے، آفس جاتی ہے۔ آفس جانے کے بعد وہ کارڈ کے دونوں ٹکڑوں کو ایسے برابر پکڑ کے دیکھتی ہے، پڑھتی ہے، تو اس پر ٹیلی فون نمبر لکھا ہوا ہے مسٹر سٹیورٹ کا اور نام لکھا ہوا ہے۔ پھر وہ اسے ٹیپ سے اس پھٹے ہوئے کارڈ کو جوڑتی ہے، مسٹر سٹیورٹ کو فون کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ مجھے تجسس ہے آپ کی آفر پر، ذرا دوبارہ سے ایکسپلین کریں۔ وہ اسے دوبارہ بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ جو شخص مرے گا نہ آپ اسے جانتی ہوں گی اور نہ آپ کو اسے مرتے ہوئے دیکھنا پڑے گا کہ کیسے مرا، کس طرح سے مرا، کہاں مرا۔ تو نارما کہتی ہے کہ یہ بڑی ڈسگسٹنگ بات ہے، نارما بھی غصے میں فون بند کر دیتی ہے۔ سٹیورٹ کو اندازہ ہو گیا کہ خاتون لالچ میں آ رہی ہے، تو وہ دوبارہ اس بٹن آلے کو ڈاک کے ذریعے ایک بار پھر بھیج دیتا ہے۔ جب بٹن آلہ دوبارہ ریسیو ہو گیا اس کو، تو اس کے بعد نارما اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آرگیو کرتی ہے، جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ ہمیں بٹن دبا دینا چاہیے۔ تو اس کے لیے وہ کیا کہتی ہے کہ فرض کریں، اپنے ہسبینڈ سے کھانا کھاتے ہوئے کہتی ہے کہ فرض کریں پیشکش اصلی ہو۔ تو ہسبینڈ کہتا ہے اچھا مان لیا اصلی ہو تو پھر کیا ہوگا، تو آپ اس کی کیسے ڈیفائن کرو گی؟ بٹن دبانے سے جو بندہ مرے گا وہ مرڈر ہوگا اور بٹن دبانے والا قاتل ہوگا۔ نارما کہتی ہے کہ نہیں، قتل کیسے ہوگا؟ تو اس کا ہسبینڈ پوچھتا ہے کہ اچھا پھر آپ اپنے اس فیل کو ڈیفائن کیسے کرو گی؟ نارما جسٹیفائی کرتے ہوئے کہتی ہے کہ فرض کر لیں اگر مرنے والا کوئی چائنیز پیزنٹ ہے، کوئی چینی کسان ہے جو یہاں سے 10,000 میل دور بیٹھا ہے چائنا میں، تو کیا پھر بھی یہ قتل ہوگا؟ اور آپ اس بات کو بھی چھوڑیے، اگر مرنے والا
अफ्रीकी मुल्क कॉन्गो का कोई बीमार बाशिंदा हो जिसने वैसे भी मर जाना हो, तो अगर हमारे बटन दबाने से वो मर जाएगा और हमें $50,000 मिल जाएंगे, तो इसमें हर्जी क्या है? आर्थर कहता है हर्ज है, ये तुम्हारा लालच बोल रहा है, तुम इंतहाई लालची हो रही हो, ये फिर भी कत्ल होगा। जब इस बहस से भी काम नहीं चलता तो फिर नॉर्मा क्या करती है? रिमाइंड्स ऑफ द अनफुलफिल्ड ड्रीम्स ऑफ देयर लाइफ, अपनी जिंदगी के अधूरे ख्वाब अपने हस्बैंड को गिनवाती है जो शायद उन दोनों ने मिलकर प्लान किए थे। वो उसे याद करवाते हुए कहती है कि आर्थर, हम हमेशा बात करते रहे हैं यूरोप की सैर को जाने का, तो हमारे पास ये एक मौका है कि हम बटन दबाएं, $50,000 हासिल करें और यूरोप की सैर को निकल जाएं, अदरवाइज तो हमारे पास इतने पैसे नहीं हो सकते। सेकंड ड्रीम क्या था? किसी जजीरे पर घर खरीदने का। तो कहती है कि ये एक मौका है, चलो सैर पर नहीं लेकर जाते तो हम जजीरे पर घर खरीद लेंगे। आर्थर फिर इनकार करता है और फिर कहती है कि देखो, हमारे पास एक मौका है कार लेने का, अच्छे कपड़े लेने का, नया फर्नीचर लेने का, घर का बाकी सामान लेने का, तो हम बटन दबा देते हैं। आर्थर एक बार फिर कहता है कि नहीं, ये सब कुछ गलत है। लेकिन नॉर्मा की तसल्ली नहीं होती। फिर वो कहती है कि देखो, ये भी तो हो सकता है कि वो किसी को मारना ही ना चाहते हो, बल्कि ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल रिसर्च हो कि ऐसी पेशकश पर कितने लोग बटन दबाने के लिए तैयार होते हैं, और बटन दबाते हुए क्या उनके अंदर कोई एहसास जुर्म, कोई निदामत, कोई परेशानी, कोई इस्तराब या कोई और एहसास पैदा होता है, या माशरे के लोग पैसे के लालच में इतने बेबस हो चुके कि वो फौरन से बटन दबा देंगे। आर्थर चुप रहता है और अपने ऑफिस निकल जाता है। नॉर्मा इज ओवरकम बाय ग्रीड, नॉर्मा पर लालच गालिब आ जाता है। वो नेक्स्ट डे ऑफिस जाने से पहले बटन आला निकाल के मेज़ पर रखती है और काफ़ी देर तक बटन को घूरने के बाद बटन दबा देती है। बटन दबाते हुए खौफ का एक एहसास, एक लहर उसके जिस्म से गुजरती है। थोड़ी देर बाद ये एहसास ख़त्म हो जाता है। वो ऑफिस के लिए तैयार होती है और अपने ऑफिस चली जाती है। पूरे दिन कुछ नहीं होता, उसे कोई इत्तला नहीं मिलती कि कौन मरा, कब मरा, कैसे मरा। शाम को जब वापस घर आ जाती है और वो खाना बना रही है, तब उसे एक हॉस्पिटल से फ़ोन आता है। ये फ़ोन उसे आता है लिनॉक्स हिल हॉस्पिटल से। वहाँ से ऑपरेटर उसे बताता है कि आपके शौहर आर्थर लिविस को किसी ने ट्रेन के आगे धक्का दिया और वो मर गया है। अचानक से तब उसको याद आती है उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी आर्थर ने जो ली थी, इस इंश्योरेंस पॉलिसी की अमाउंट $25,000 थी, और अगर एक्सीडेंटल डेथ हो तो फिर ये $25,000 डबल होकर $50,000 मिलने थे। ये सोचते ही उसे बड़ी अजीब सी उसकी तबीयत हुई, उसका सर चकराने लगा और वो फौरन भाग के उसने वो बटन आला उठाया जो सुबह को दफ्तर जाते हुए उसने दबाया था और कूड़ेदान में फेंक दिया था। वहाँ से वो बटन आला निकालती है और उसे ज़ोर ज़ोर से स्मैश करती है सिंक पर। वो टूट जाता है तो उसके अंदर ना तो कोई तार थी, ना कोई ट्यूब थी, ना कोई और ऐसी चीज़ जिससे ये अंदाज़ा होता कि इसके अंदर कोई आला है जो कंपनी को सिग्नल भेजता है बटन दबाए जाने का। तो अभी वो ये काम कर ही रही होती है कि दोबारा टेलीफोन की घंटी बजती है। इस बार फ़ोन किया है मिस्टर स्टीवर्ड ने। ये दौड़ के जाती है, बड़ी ही परेशानी में तेज़ी से जाती है। इसे अपने हवास पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है, तो बेजान से जिस्म के साथ ये तेज़ तेज़ जितना तेज़ चल सकती थी उस परेशानी की हालत में ये वहाँ पर जाती है। फ़ोन उठाती है तो मिस्टर स्टीवर्ड उससे पूछता है कि क्या आप मिसेस लिविस बात कर रही हैं? तो ये खातून चीख के कहती है कि तुमने तो कहा था जो बंदा मरेगा मैं उसे जानती नहीं होंगी। तो जवाब में मिस्टर स्टीवर्ड बड़े तंजिया लहजे में कहता है कि मेरी प्यारी खातून, क्या आपको वाकई पता है कि आप अपने शौहर को जानती थी? यहाँ पर स्टोरी ख़त्म हो जाती है। थीम क्या है, मैसेज क्या है स्टोरी का? मैसेज ये है
کہ کامیابی کے لیے کوئی شارٹ کٹ راستہ نہیں ہے. اٹ آلویز ٹیک سم ٹائم ٹو گیٹ سکسیزفل ان لائف. تو دیر از نو شارٹ کٹ. اور اگر آپ کوئی غلط طریقہ اپنائیں گے تو الٹیمیٹلی یہ غلط طریقہ آپ کے لیے وبال جان ثابت ہو سکتا ہے. نارما کے لالچ نے اس کے اپنے ہی ہسبینڈ کی جان لے لی. ٹھیک ہے. اب اس سٹوری کو تھوڑا سا اگر ہم پیچھے جائیں تو یہ ایک ایسے وقت میں لکھی گئی جب لٹریچر میں فلسفی میں ایک فلسفہ زیر بحث ہے اور وہ ہے کمرشلائزیشن آف ہیومن ریلیشن شپس. اس پہ بہت ہی خوبصورت پلے ہے انگریزی میں آرتھر ملر کا ڈیتھ آف اے سیلز مین. تو یہ جو لیسن ہے اس کے سٹرینڈز بھی کچھ ویسے ہی ہیں کہ اس میٹیریل پرسویٹ والی لائف میں انسانی رشتوں سے زیادہ اگر کوئی چیز اہمیت رکھتی ہے تو وہ آپ کا سو کالڈ سوشل سٹیٹس ہے, وہ آپ کا پیسہ ہے جو رینڈر کرتا ہے معاشرے میں آپ کا مقام و مرتبہ. لیکن اینڈ نوٹ یہی ہے کہ گریڈ از اے کرس. تھینک یو سو مچ.